Om Swastiastu. Adang titiang Ida Bagus Putu Putra Aditya saking kelas Dase TKJ nomor 2 ngase. Dan ada titiang Igde Anggas Bawo saking kelas Dase MM1 nomor 17. Diriki titiang sareng timpal titiangnya lakar mempresentasikan carane ngerakit komputer. Langkah-langkahnya nih. Sane ke pertama, wenten sane adane komponen komputer. Wenten power supply, hard disk, motherboard, RAM, heatsink, prosesor, kabel data, CD atau DVD ROM, casing. Diriki wenten gambarnya. Nggih asapunika wenten sane adane peralatan angin ngerakit komputer. Wenten pasta peningin prosesor, kabel T, tiup cutter, obeng plus minus. Triki wenten gambar-gambarnya. Hingga sampunika titiang lakar ngelanjutin langkah-langkah rakit komputer. Pemasangan prosesor. Carane masang prosesor ke motherboard inggih punika buka pengait ane wenten ring motherboard. Ayan sampun membuka iraga nulis segitiga ane wenten ring motherboard. Lan ring prosesor anggan panduan masang prosesore. Carane masang iraga mangdo nyocokin tanda segitiga ane wenten ring prosesor lan ring motherboard. Ayan sampun mepasang iraga lantas ngunci prosesor angin pengait ane iraga buka wawu. Pemasangan heatsink fan. Carane masang heatsink ke tengah motherboard inggih punika iraga harus ngedang pengaitne ke dhuwur malu. Apang pengaitne to ngidang macilap ke motherboard. Sukonen ngasuken to iraga bang pasta pendingin prosesor maluin. Soto iraga langsung masang di motherboard. Terus to tekan ke tengah motherboard apang ngidang pengaitne mecelap ke motherboard. Terus to iraga muter ke arah kanan apangnya ngunci apangnya heatsinknya neket ke motherboard. Soto pasang soket kipas ke tengah motherboard. Tulis pin ajak bolong ke soket Pemasangan RAM. Ane perlu toleh masang memori RAM inggih punika pembatas ane ada di RAM ajak di motherboard. Carane masang iraga noleh pembatas ane ada di RAM. Terus tuh nyocokin ajak pembatas ane ada di motherboard. Pas iraga bo nyocokin membatas link RAM ajak motherboard. Terus tuh iraga neken RAM ke beten. Kanti pengaitne di kiri lan di kanan tuh ngunci RAM. Syarat iraga toleh de kanti rame usak apa buin elung. Pemasangan power supply. Sekenang tegakkan power supply suba benar. Asukin power supply ke tengah casing. Tegakkan ane benar. Ajak sekenin bolong baut power supply saya ajak bolong baut ane ada di casingnya. Pasang baut ke bolong baut sekenang power supply ubah seken nekat di casing apang sing ulung. Pemasangan kabel front panel. Kabel front panel akeh nyane audio, USB, power SW, HDD LED, start. Pemasangan kabel front panel ke motherboard iraga nulis tulisan ane ada ring motherboard. Ada tulisan audio, iraga pasang kabel front panel ane ada tulisan audio. Suto iraga tulis kabel front ane ada bolong pin ane metutup. Ajak pin ane ada ring motherboard. Carane masang iraga nyocokin bolong pin ajak pin ane sampun sedia. Iraga ngasukin kabel front panel terus tuh iraga neken ke beten. Pemasangan motherboard ke tengah casing. Iraga mangda nulis tegakan baut motherboard ane ada ring casing.
Suatu pasen tongos motherboard ring casingnya. Yen subuh pas, iraga nakakin baut ane ada ring motherboard. Ring sampun masang motherboard ke casingnya, iraga nyambungin kabel power supply ke motherboard. Pemasangan kabel power supply. Syarat iraga toleh pengait ane ada di kabel power supply. Ajak pengait ane ada di motherboard. Suto iraga nekan ke beten kaki pengaitnya makunci. Suto iraga masang kabel ane ke motherboard ne masih. Iraga masang peranan di bagian kiri link heatsink fan. Pemasangan harddisk. Pemasangan harddisk ke tengah casingnya, kepasan aja tongos ane ada di casingnya. Suto tekakin baut ane ada di harddisk si casingnya. Pemasangan kabel power supply ajak kabel data SATA si harddisk. Terus to iraga pasang kabel ke tengah tongos ne masing-masing. Lantas to de ganti mubading untuk pemasangan kabel SATA ajak iragoe masukkan ke tengah kabel data ane ada di motherboard. Ajak tekan ke beten apang teka. Lantas to apang nyak rapi kabel iraga tegol angon kabel T. Lantas to getep kabel T angon tiuk cutter. Lan pasang kipas ane ada di casingnya. Pemasangan CD atau DVD ROM. Masukin CD-ROM atau DVD ROM untuk bagian muka casing. Da ganti lewat tengah casing, tapi lewat muka. Posisi ane benar inggih punika bagian ane ngelah konektor asukin uli muka ke bagian tengah casing. Pasang kabel power link power supply ke bagian duri CD atau DVD ROM. Pasang kabel data uling CD atau DVD ROM ke motherboard. Pemasangan tutup casing. Ayen perangkitan komputernya subuh suhut tekepan angon tekep casingnya. Ajak de engsapang bang baut apang tekep casingnya sing glass. Inggih asam punika presentasi titiangnya sampun puput. Titiang lunas mau pamit. Om Santi.